dili about sa ako ha. This is not even about Governor Yvonne. Sige kayo. Okay. Thank you. Tapos ba na ako, kining gibuhat nga kalihukan karon. This is not about me. This is about him. Sa kadaghang kasakit sa akong kinabuhi, duha ka instances ang pinakasakit so far nga akong gibati. Primero, ang kalit nga pagkawala sa akong amahan nga si Governor Dodo Cagas nga hangtod karon ang akong kalamnan, ang akong sulod sa akong sulod nagahilak gihapon. Ikaduha, ang kalit gihapon nga kamatayon ni Dudong. Hangtod karon nagkurog-kurog lang gihapon akong lawas. In a short span of time, for more than a year, gitudluan ko ni Dudong sa duha ka mga pinaka-importanting binhi or virtue sa atong kinabuhi. First, forgiveness. Natudluan ko ni Dudong nga mas maayo nga doon na tay abilidad sa pagpasay. Thank you. Abilidad sa pagpasaylo para sa ingon ana. Sabi ni bro, para sa ingon ana wala tay aligot kasing-kasing. So katong wala kay Dudong, aside sa iyang mga live stream kanang magkuyog-kuyog mi, ang madungog na ko kay Dudong ang iyang mga katawa, laughter. Okay? Ikaduhang binhi o virtue na gitudlo sa kuha ni Dudong, mao ang gugma. Matay. Wala pa ko nakita o kapitan lang ba? Kanang kapitan lang nga ang tininuod nga gugma sa mga pobre, sa mga ginadaog-daog, sa biktima sa mga kalamidad. Na nakidudong tanan? Gilaliman mo na nga muadto sa Cebu on his own initiative na ngayo og mga relief gihatod dito sa Cebu. Masing ako, wala pa na ako na nabuhat masking sa ako ang pribado nga kapasidad. Ang ako lang pagbasol, mga katauhan sa tanan, mga naminaw o nananaw, kung kanusa pa nga si Dudong nahimo na akong murag igsuon, karon pagyud siya gikuha sa kuha. So naami diri sa akong asawa mag-express og suporta nga unta si Dudong og ang tibuok pamilyang Bukol matagaan na unta og gustisya sa mubong panahon. Di na nato dugayon pa kini. Maayong gabi kanatong tanan.